375. Ano ko, wala akong barya. Wala akong barya. Sinasadya nyo na minsan eh. Sinasadya nyo na malaki bayad yun para pabalikin na lang ako eh. ₱90 lang. Thanks. Sana all nakakapag-workout pa. $101 lang. Tawag dito, 100 na lang. So 101 yung amount nung babayaran niya. Binigay ko na lang yung pizza, 100 na lang. Kasi minsan nagbibigay na naman silang pa sobra-sobra piso, 5. Marites po, 210. Hindi po.